It is the happiest time of the year. Order your Christmas hampers and delicious baked food from Baked Fusion. Visit our stores at Margao, Naveli, Fatorda, Donkuris, Varka and Chikali. Should have a special truck, half of the truck or a full truck for wet waste. So it comes, only wet waste comes up to here, and you just lift the truck up and the wet waste falls inside, and the truck can go in 2 minutes. Now the truck takes at least 20 minutes because they are bringing the wet waste in black bags, that is garbage bags. We don't want anybody to fill their waste in wet bags. Whatever the hotelier puts it in the bucket can be emptied straight into the container of the truck. So the container of the truck is very important. The dry waste can be just removed in one shade, and wet waste can come here and just go, and the truck can just go out. So right now we have 2 spaces for wet waste. So this was very important. Earlier place was wet waste was being dumped on the tipping floor. Now the tipping floor has become a small little container over here, where there is a machine which rolls it and takes it to the digester. ह्यो इतले पयशे जो तर आमी चिंतलेले की सरकार घालतलो आसलो, एका 5 वर्सां लागपाची. पयशे सायडीक काडप आनी कॉन्ट्रॅक्टराक फारीक करप, जाल्यार हो प्लांट बांदपाक 5 वर्सां लागपाची. हो इमिडिएटली जे आमकां पयशे लागले ते इमिडिएटली नाबार्डान आमकां दिले, आमी ते कॉन्ट्रॅक्टराक दिले आनी तेंच्यांनी हो प्लांट कंप्लीट केल्ले. Goa Waste Management Corporation, Waste Management Ministry is working day and night to see that all the other plants, असलोच प्लांट आमी साऊथ गोवा काम स्टार्ट केलें. सँक्शन खूब पयलीं जाल्लो तो, जेन्ना आमी वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्ट्री फॉर्म केली आमी इमिडिएटली चालीक लायलो. तर देड 1 वर्स जालें कंप्लीट, आनी आतां फुडलीं 6 म्हयन्या भितर डिसेंबरान म्हटलेलें म्हाका दिसता 1-2-3 म्हयन्याचें काम उरलां थिंगा. विदीन 3 months we will complete that project. So South Goa जो आयज सगल्यो पंचायती चिंता की आपलो वेस्ट खंय व्हरोन उडोवपाचो, तांकां एक सुविधा मेवतली. स्पेशली ऑल दॅट सांगे एरिया, कुर्चुरे कॉन्स्टिट्युएन्सी, सांगे कॉन्स्टिट्युएन्सी, काणकोण कॉन्स्टिट्युएन्सी, जे मोठ्या प्रमाणान बीच बेल्ट आहा थिंगा, पालोले, आगोंडा, ऑल दॅट एरिया एंड पार्ट्स ऑफ सालसेट ऑल्सो. All this wet waste can go there for scientific treatment. We have seen that a lot of construction activity goes on in the state of Goa. आणि आदले कितें तरी ते घर मोडटा, बिल्डींग मोडटा, ते कन्स्ट्रक्शन डेब्री व्हरता आनी दोंगराचेर उडयता, शेतांनी उडयता. कोण काडटा आनी तोय पुरयता, तोयान व्हरोन रातचें घालप. कोणाकूच खबर ना. रोडारूच खाली केली. रोडाच्या सायडीक खाली करतना अशें दिसलें की आपूण फाटीं पावलो, पूण अर्दो कचरो, अर्दो डेब्रीज रोडाचेर. हेच्या खातीर आमी we went to Norway, Sweden, and we have seen a plant which हे सगळे डेब्रीज आहा, जे कन्स्ट्रक्शनाचे मटिरियल आहा, हे सगळे सेग्रिगेट करून ब्लॉक्स तयार करता. कन्स्ट्रक्शन ब्लॉक्स, टायल्स, एग्रिगेट, परतून एग्रिगेट हे जाता, तयार जाता. ग्रेवल स्टोन्स, खडी म्हणटात पळय ती खडी, जेन्ना स्लॅबाक घालता ती परतून खडी आमी तितूंतली काडटा कॉन्क्रिटानसून. असली मशिनरी आमी पयली स्टडी केली आनी तो प्लांट बिचोले घालपाक प्रक्रिया चालू केली. लँडूय आमी आमच्या ताब्यान घेतलें. कंपाऊंड वॉलाचें काम चालू आहा. पिसुर्ले इंडस्ट्रियल एस्टेटान अनेक प्लांट, हुंडई इंडस्ट्रियल एस्टेटान अनेक प्लांट, बायोमेडिकल वेस्ट ट्रिटमेंट प्लांट, सगळे हॉस्पिटलाचो वेस्ट जो वचोन खंयच्या तरी गार्बेज प्लांटान व्हरोन उडयताले, रोडाच्या सायडीक उडोवप, दोंगराचेर व्हरोन उलोवप, हो सगळो आयज बरो
ट्रीटमेंट प्लांट आम्ही बांधलेलो हा कुंडय इंडस्ट्रियल इस्टेट. कुर्ले इंडस्ट्रियल इस्टेटीन ऑलमोस्ट काम ऑन कंप्लीशन स्टेज. सगळो हॅझार्डस वेस्ट, हे सगळे वेस्ट जे गोंयांत जनरेट जाता हे फायनली ट्रीट जावपाक जाय. आनी हेच्या खातीर सुप्रीम कोर्ट, नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल आनी हायकोर्ट तिनूय कोर्ट हे मॉनिटर करता. ऑल दीस कोर्ट्स आर मॉनिटरींग अँड गोवा इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू सी दॅट ऑल दीस बायोमेडिकल वेस्ट आसूं, हाऊसहोल्ड वेस्ट आसूं, कमर्शियल क्वॉन्टिटीचो वेस्ट आसूं, कन्स्ट्रक्शन डेब्रिजो वेस्टाचें काम आमी स्टार्ट केलें. हे बाकीचे सगळे वेस्ट ट्रिटमेंट फॅसिलिटीज आमी काम चालू केल्या. थोडे कंप्लीशन स्टेजीचेर आहा, थोडे काम आमी ऑलरेडी स्टार्ट केले. आनी म्हाका दिसता येता त्या टर्मान 2022चो जो टर्म जातलो तितून हे सगळे जे फॅसिलिटीज आमी आतां उलयल्या, हॅझार्डस वेस्ट आसूं, कन्स्ट्रक्शन डेब्री वेस्ट आसूं, साऊथ गोवाचो प्लांट आसूं, हे सगळे आमी स्टार्ट करतले. आनी लोकांक ही फॅसिलिटी एट अ व्हेरी नॉमिनल कॉस्ट. आयज विलेज पंचायत आमी 1 रुपया घेयना तेंचो. हिंगा ऑफिसर्स जेन्ना आमी प्लांट बांदपाक चालू केले, वेगवेगळे ऑफिसर्स फ्रॉम अराउंड इंडिया केम टू सी वॉट वी आर एक्चुअली डुईंग. आळखोड खूब येयली मदेकात. जेन्ना हो प्लांट बांदताले आमकां हायकोर्टान येले, नांवां कोणाची घेयना हांव, आमकां हायकोर्टान येले, आमकां एनजीटीन येले, आमकां सुप्रीम कोर्टान बसून येले. तेंकांय देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक वी हॅड टू स्ट्रगल वीथ द लिगल फ्रेमवर्क टू सी दॅट नथींग शूड गो रॉंग, म्हणजे कांयच रॉंग जावंक पारना, कित्याक कोर्ट इज मॉनिटरींग. आनी बऱ्यांतलो बरो प्लांट जेन्ना टेंडर ओपन जालो तेन्ना हिंदुस्तान वेस्ट ट्रिटमेंट प्लांट बाब सुहास मेहता जो तेंचो डायरेक्टर आनी संदीप आसोलकर हिंदुस्तान वेस्ट ट्रिटमेंट प्लांट प्रायवेट लिमिटेड हो श्रेय हो क्रेडीट हो प्लांट बांदपाक आनी सगळी स्टडी करपाक हो प्लांट आसचो हे तेंच्यांनी केले. आनी तेंकां टेंडर मेवले काय हो बरो प्लांट तेंच्यांनी हिंगासर बांदला. हांव सगळ्यां कडेन मागता संदीप बाब आसोलकर प्लीज स्टँड सर. 5 वर्सां जाली हो प्लांट बरो चलता. खूब त्रास जाले, केन्ना केन्ना 180 टन्स, 200 टन्स, 220 टन्स. कित्याक जेन्ना शेकां चालू जाता, साऊथ गोवाचो वेट वेस्ट जो शेकाचेर जनरेट जाता, ट्युरिजम डिपार्टमेंट कलेक्ट करता आनी हाडटा आनी आमकां दिता. वेगवेगळे पंचायती कोणा कोणाचो वेस्टूय आनीक कलेक्ट करता भायलो, तोय आमकां दिता. वी नेवर से नो. आनी बाब संदीप एंड हीज एंटायर टीम, साकेत आहा, तेचे खूब जाण आहा, गणेश आहा, सगळ्यांनी बरें काम केलें. आमचे इंजिनियर्स आहा, धीरज, ऑल द अदर इंजिनियर्स, नांवां सगळ्यांची घेयना, काम बरें केलां तेंच्यांनी. रातचे 11-12 सेकंड शिफ्टीचेर काम. सकाळीं काम स्टार्ट जालें, सांजे काबार जावंक जाय, पूण सेकंड शिफ्ट घेतली तेंच्यांनी. कांदोली लोकांक मातशे त्रास जाले, वास येवपाक लागलो. हो वास ना जावपा खातीर जी गार्बेज हिंगासर 200 टन्स पर डे येताली, जो कॅपॅसिटी आसलो 100 टन्स, ही गार्बेज आमी खंय तरी एक्स्ट्रा येता म्हणून हो प्लांट सायडीचो सेम एक्सपान्शन ऑफ द प्लांट टू 250 टन्स पर डे करचो म्हणून इमिडिएटली डिसिजन घेतलें आनी हेचें कामूय आमी चालीक लायलें. आनी आयज विदीन अ रिकॉर्ड टायम ऑफ 1 year कॉस्टिंग 103 crores 103 कोटी. आनी हितून आमकां 90% फंडींग नाबार्डान केल्लो. आनी खोशी भोगता म्हाका आयज की नाबार्ड आमकां
2.5% 2.5% जी बँक आमकां 12%आर लोन दिता ना 9% 10% इकरा 12%आर लोन दिता ती नाबार्ड हे फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जे एग्रीकल्चर चड करून प्रमोट करता हेणी आयज आमकां वेस्ट ट्रिटमेंट प्लांट 2.75%ाचेर हो आमकां लोन दिल्लो आहा. I think we should come out with some solution that Goa Waste Management Corporation or director of panchayats can allocate funds to those panchayats and they can have their own trucks, which is totally controlling the lichet. And I think we have covered much in this waste management. जे इतली वर्सां सरकारांनी जे आदले गव्हर्मेंट आसले तेंच्यांनी खाली पयशे पिड्यार केले, आख्खो संवसार भोंवन येयले ते की आमी गार्बेज मॅनेजमेंट फॅसिलिटी गोंयांत घालपा खातीर आमी वी आर गोईंग टू दीस कंट्री डॅट कंट्री सगळ्याक भोंवन येयले. आमी आदीं पयल्या जंकीट टुवर्स म्हणटाले ताका. बट वी हॅव गिवन जस्टीस टू दीस डिपार्टमेंट. वी हॅव डन स्टेट ऑफ द आर्ट these treatment plants, one in north south Goa. So by March April it will be ready for inauguration, and construction debris waste which we are going to start now. Then biomedical waste is already started, trial round complete जाल्ले आहा. Official inauguration ह्या दिसांनी केन्ना तरी जातले. बाकीचे सगळे आनीक जे वेस्ट आमकां ट्रिटमेंट फॅसिलिटीज जायो ह्या स्टेटीन, the small things what municipalities are doing, this is not going to work. 5 टनाचो घातलो 1 म्हयन्यानंतर ताका कोणूच पळयना. म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सिलान घातला आतां, पूण 1 म्हयन्याच्या नंतर कोण पळोवचना ताका, कोणूच पळोवचना. तो वेस्ट व्हरतलो वेट वेस्ट आनी तेजेर डंप करतलो. तो प्लांट पासून दिसचो ना तुमकां. तो प्लांट घातलो तो पोना करतलो, तेजे वयल्यान वेस्ट येतलो. सो तुमकां काळजी घेवची पडटली. सगळे मेंबर आहा तुमी, responsible members. You will have to see that segregation is the key. Segregate that waste. Wet waste फुडें आमी घेतलो तुमची. We will take your wet waste, but it should not become another dump. We have cleared your dump nearly 180,000 tons. So we will have to work on systems where we don't create any more dumps, and Pollution Control Board will have to monitor and give fines to such panchayats who do not comply with solid waste management rules of 2016. We will have to be very strict. Even once we do collection of waste from every panchayat, anybody littering also should be fined 500. Commercial establishment 2000. But I think a lot of panchayats are not doing this work. And I want to thank Coast of Goa, coastal belt first. Also the cities. Panjim is clean today because we are accepting their wet waste. बायंगिणी वेस्ट ट्रिटमेंट प्लांट जावपाकूच जाय. खूब जाण थिंगा पॉलिटिक्स करता, पण आमी टेंडर घातला, फायनल स्टेजीचेर आहा. एंड आय थिंक वी वील गिव दॅट ऑर्डर बिकॉज दीस 3 फॅसिलिटीज वील केटर टू द वेट वेस्ट ऑफ गोवा. एंड वेर्ना इंडस्ट्रियल एस्टेट where we have got 1,20,000 square meters of land, and study already चालू आहा थिंगा. वेस्ट टू एनर्जी. Waste to energy is a plant where right now RDF जे हिंगा तयार जाता ते आमी सिमेंट फॅक्टरीन धाडटा कर्नाटका. जे दिसा सिमेंट फॅक्टरी आमचे ते RDF घेवपाचे बंद करतले, कोविडान आमचे बंद केले आनी आमचे सगल्यो शेडी हिंगा आहा तितल्यो फूल जाल्यो. आमचे वेर्ना इंडस्ट्रियल एस्टेटान शेड आहा थिंगाय फूल जाली, सगळ्याक वयता थिंगा फूल जाल्यो बिकॉज दे वर नॉट एक्सेप्टिंग RDF फ्रॉम गोवा. And we need to start this waste to energy plant in the state of Goa so that all the dry waste which is generated in the state can be treated over here into steam and electricity. This is also what we have seen in Norway. आमी जेन्ना स्टडी करपाक गेले, आमी नॉर्वे हो प्लांट पयला, स्विडनाक हो प्लांट पयला. बाब जोगलेकर जो आमच्या वांगडा आहा स्टार्टिंगसून आहा, from the time, like Sandeep and Joglekar, that is a team which worked from the beginning to see that this plant gets ready. Bab Joglekar, please stand. Everybody has to see you. These are the people, the unsung heroes of this plant. आणि खूप जाण सगळ्यांची नांवां घेवंक शकना.
सगळ्यांक हिंगा येयला पळय तितल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. अप टू पेंजीम तालिगांव which includes Porvorim constituency, parts of Aldana constituency. I think all these panchayats are happy today is only because we have a good facility in this vicinity where the land is around 1,13,000 square meters. We cannot forget the contribution of Comunidad of Kalangut. We have to thank them. This land was temporarily used by village panchayat of Kalangut and also some other panchayat used to come at night and dump their wet and dry waste over here. This place was like a hillock, what Sean Martins had said. And when I became the MLA, before that also I had visited this site. After that, when I became the MLA, I came over here with the Honorable ex-Chief Minister Manohar Parrikar, along with GSIDC officials. Today we have Mr. Sandeep over here, who was very much instrumental at that particular time to associate with us. He is from GSIDC. The present MD of GSIDC is also here.